আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি দুই একটা কথা নিয়ে আসছি ইম্পর্টেন্ট। তো আমার ভিডিওটা আপনারা স্কিপ করবা না, প্রথমে আপনারা ভিডিও ক্লিপটা দেখবা, তারপরে আমার দুই তিনটা কথা আছে। इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा। যে কথাগুলা কইছে যে मुस्लिम खत्म होना चाहिए कोरोना जैसा, इतना हिम्मत है तो एक बार प्रशासन बंद करके देख। पूरा आसाम 10 मिनट का अंदर तेरा जितना हिंदू है इतना हिंदू तेरा मामी का घर पे पूरा घुसा दूंगा। नेक्स्ट टाइम बसो मुस्लिम खत्म, तेरा इतना औकात है, तेरा हिम्मत है तो प्रशासन बंद करके एक बार बोल जो मुस्लिम लोगों आ जाओ, तुम लोग को ख़त्म कर दूंगा कोरोना जैसा। ऐसा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलने का। तो हेमंत विश्व शर्मा हो और कुछ भी। दूसरी की एक बात है, अमित शाह क्या बोला, मंदिर में बैठ के 10-12 लोग बैठा और लड़की लोग भी बैठा हो, बोल रहे क्या 50 साल लगेगा मुस्लिम को ख़त्म करने के लिए। बट फिर भी और क्या बोला, जितना हिंदू लड़की लोग है ज़्यादा बच्चा पैदा करो, मुस्लिम को ख़त्म करने के लिए हथियार भी बनाओ। मैं क्या बोला, बड़ा है तो एक काम कर, तो बंद कर दे तेरा प्रशासन। 10 मिनट नहीं, 1 घंटा का अंदर ऑल भारत के जितना हिंदू है तेरा मम्मी का गांव में घुसा दूंगी। मेरे को गुस्सा आया क्योंकि अमित शाह क्या बोला, मुसलमान को ख़त्म कर देगा, वो उसके पास है। अरे क्या रे तू तो सच रहे, तू बड़ा हो गया, बंद कर दे तेरा प्रशासन। तो मैं बोल रहा हूँ, तू आसाम में अगर रहना चाहती है खत्म करने की जिम्मेदारी तो अच्छा से रहने का, क्योंकि ये भारत में जितना आलिम था 62,000 का आलिम का ब्लड अभी भी है भारत में, अभी भी स्मेल आ रहा है। उन लोग भारत जब स्वाधीन हुआ था तब ने हमारा जो मुस्लिम 62,000 मुस्लिम लोगों को स्वाधीन भारत स्वाधीन जब हुआ था तो अपनी ब्लड दिया, उन लोग गुजार गया। तो क्या बोल रहा है, हिंदू का ये भारत का है क्या, ये मुस्लिम का भी है। तो प्रिय ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। কারণ আমি আমার ব্লাড গরম হয়ে গেছে, এর জন্য আমি গাইলাইছি। তো ভিডিও ক্লিপ তারা দেখাইছি, ভিডিও ক্লিপটা আপনারা শুনছেন, তারপরে আমি গাইলাইছি। শুন, আপনারা ভিডিও ক্লিপ দেখছেন, তারপরে আমি গাইলাইছি। অমিত শাহ কিতা কইছে, এই ভারত ज़्यादा মানে বেশি বাচ্চাইন মানে পয়দা হইতা, আর হে আত্মীয়ার তুলিয়া দিত, আত্মীয়ার তোর হবাই বরি দিব, আত্মীয়ার দিয়া তুই মানে কইছত মুসলমান শেষ করতে। আর অমিত শাহ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কিতা কইছত মুসলিম খতম হোনা চাই করোনা জেসা ऐसा। তোর মার মানে হবাই বরি দিব করোনা। আমি মানে জীবনে মানে আর আমার জীবনে রুস্ট করছি না, কিন্তু আমি ভিডিও দেখিয়ে আর বাদে রুস্ট করি আর আজকে। তো আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা বেশি করি। হেমন্ত নাই তার বাফে পারতো না, আসামর মুসলমানের একসাইজ ওই লাইছ। আর অমিত শাহ কইছত নি তুই মানে ওয়াতিয়ার দিবে মানে আর মুসলমান 50 বছরের আগে তুই খতম করতে। তুই মরবে, তোর 14 গোষ্ঠী মরিয়া, তোর খানদান মরবা, আতিয়ার তোর মানে তার বগলো বসিব, মুসলমান খতম করতে পারতে নাই। ওইখানে আজ কথা জানিয়ে রাখিস। আমি এখন কিতা হইলাম পুলিশ প্রশাসনের সিএম হয়ে গেলাম করি, আমি কিতা করতাম, আমার আস্থা মানে আসামর মানে মানুষরে কইতাম নি যে যত মুসলমান আছো অত মুসলমানের ঘরে 10-12টা করে বাচ্চান খালি পয়দা করো, আর আমি খালি আতিয়ার দিমু, হিন্দু মারতাম করি।
ওখান কইতাম নি না, এখান জীবনে কইতাম না। কিন্তু তুই হনু তোর মায়ে কচুবনে তোরে জন্মাইছে, গতিকে তুই দুনিটা কইস যেন আতিয়ার দিতাম, জোটা করে নি আতিয়ার দিস না, তোর মারে বরং তো দিস। যাই হোক, আমি বেশি কথা মাতিলাম না, আমার মানে বক্তব্য শেষ। কারণ আমি কোনো রুস্টার না, আমি একজন ছোটো মোটো গায়ক মানুষ, আমি গান গাই। তবে তার আর এগুলা দেখি আমি রুস্ট করি, আর আজকে আমি রুস্ট করছি। আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবা, বাউল আশিকুল, আর শেয়ার করে দিবা একে আর একজনকে দেখার লাগি। আমার বলা বক্তব্য শেষ। জয় হিন্দ, ভারত, বন্দে মাতরম।